साला गोफरन मर गया। शिव शंभू और हम बच गया। साला हमारा सब कुछ लूट लिया। अभी हम सब कुछ वापस लेंगे। हाँ की ব্যাপার? পাওয়া যায় না। এটা কি? এটা তো পুতুল। চল। হাই বেবি, ওয়াও, ওয়ান্ডারফুল। ब्यूटीफुल इंग्लिश डॉल, अमेरिकन डॉल, घर सजावे। आई विल परचेज यू। हमें घर सजावे। अरे कोई है? कोई नहीं। तो अच्छा इसका कितना दाम होगा? हाउ मच? 50,000। ये ने लकली 20,000, बाकी बाद में। चलो बेबी चलो। पूरा 20,000 रुपया देके पुतला खरीदा। साली को अभी ड्राइंग में सजा के रखेगा। वो तो नकल टाका छिलो। कौन बोला? अरे कौन बात बोलता? चुपी चुपी बोलो क्यों? जेने जा पे। बात क्या? शराब हमने पिया? नहीं, ये डॉल ने पिया। शिव शंभू आमी किछु खाइनी। कौन बोला? अरे शिव शंभू, अरे शिव शंभू, शिव शंभू, माय गॉड। भूत 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 भूत। अरे बाबा रे, शिव शंभू भागो रे भाई, আমি তোকে খাবো। रेडी सबाई? रेडी रेडी। ওই শালা ডাক্তার, তুই আমার অপারেশন করবি, আমি তোর পোস্টমর্টেম করব। যাই হোক। এই ডাক্তার শোন, আমার নাম গোফরান। আমার বুকটা চীনের প্রাচীর। আমি মরবো না, তোদেরও মারবো না। শোন, আমার লোকজন জানুক আমি মরে গেছি। আমি দেখতে চাই কার কি রিয়াকশন। আমার ভাই টপ টেরর রিঙ্গো, তুই আর কি করবি? নেশাটা কম কর। টপ মস্তান ফকিরা। ভাইজান, যেভাবেই হোক ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। মেয়েগুলোকে কে পাঠিয়েছে? ঠিক। ভাইজান এখনো বাচ্চা আছেন? শয়তান মরে না, আদম হাওয়া মরে গেছে। শয়তান বেঁচে আছে কোটি কোটি বছর। তুই কত বছর বাঁচবি? আরো 40 বছর ভাইজান। তোর 40 বছর মাইনাস করে দিলাম।